हरिः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। जय जगन्नाथ, जय भास्कर। नमस्कार दर्शक बंधु, जेबीआर समाचार अनन्य कार्यक्रम ज्योतिषी दर्पण रे आपण मानक स्वागत। आज पवित्र दिन, ये पवित्र दिन ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन 1:14 पर्यंत, वृष 28 दिन इंग्राजी जून मास 11 तारीख बुधवार। आज दिनटी चतुर्धा मूर्ति उत्कल आराध्य देवता विश्व कल्याणमय जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर स्नान पूर्णिमा। स्नान मंडप चतुर्धा मूर्तिंकर स्नान दर्शन। ए दिन जगतर सर्वधर्म को भल पाइबार निदर्शन स्वरूप आमर प्रिय जगन्नाथंकर बड़दाण्ड आगमन करिवार प्रथम दिन। आज चंद्रमा अछंती बिछा राशि रे रात्र 8:11 पर्यंत। आज घात बार कर्कट राशि जात व्यक्ति मान जोगिनी वायव्य कोण रे दिन 1:14 गते पूर्व को यात्रा करिवे। ए दिग को यात्रा निषेध। राहु काल दिन 11:46 रु दिन 1:26 पर्यंत। सिंह, कन्या, मकर राशि जात व्यक्ति महिला मानकर घात चंद्र। आज पूर्णिमार एक अधिष्ट पार्वण श्राद्ध। काल बेला दिवा 8:27 गते दिवा 10:07 मध्य। बार बेला दिवा 11:46 गते दिवा 1:26 मध्य। काल रात्रि रात्र 2:27 गते रात्र 3:48 मध्य। अमृत बेला दिवा 7:47 गते दिवा 9:34 मध्य। दिवा 2:52 गते संध्या 5:31 मध्य। रात्र 7:50 गते रात्र 9:16 मध्य। रात्र 12:08 गते रात्र 2:17 मध्य। महेंद्र बेला प्रातः 6:01 गते दिन 7:47 मध्य। आज चंद्रशुद्धि वृष, मिथुन, कर्कट, कन्या, तुला, बिछा, मकर, धनु और कुंभ राशि जात व्यक्ति मानकर चंद्रशुद्धि। तारा शुद्धि रात्र 8:11 गते द्विजा, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, अश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्र, रेवती नक्षत्र जात व्यक्ति मानकर तारा शुद्धि। आज दिन रजचक्र कन्याटीर प्रथम रज दर्शन रे रात्र 8:11 मध्य 10 मास गंड दोष। स्वर्ण प्रबाल आरक्त वस्त्र दान रजचक्रे पुत्रे। आसंतु आज दिन भल मंद संबंध जानिबा। मेष राशि जात व्यक्ति मानकर आज शरीर रे कष्ट जोग अछि, मन रे कष्ट जोग अछि, जंत्रणा अनुभव करिवे। वृष राशि जात व्यक्ति मानकर कर्म रे सुख प्राप्त अछि।
କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ବେଷ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଜାଗି ବୁଝି ବ୍ୟବସାୟରେ ବାକି ଦବା ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଇଚ୍ଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଆୟ ଯୋଗ ଅଛି। ଧନୁ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମୌନ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମନର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବୃଦ୍ଧି, ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଆଦିରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନିଜର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସୁଖ ଲାଭ ଅଛି। ଆଜି କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାପନ କରିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ରାଜଭୟ ଯୋଗ। ଏ ଦିନ କାହା ସହିତ ବଚସା କରିବେ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ହେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣମୟ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।